بون نبداو بهادي بوعلام لا سانتيا نشوفو حاجة اوفيسيال ومن بعد نولو. Algérien Doualem, expulsé ce jeudi 9 janvier du territoire français, a été refusé à son arrivée en Algérie par les autorités locales sur fond de tensions diplomatiques entre les deux pays. De retour sur le sol français quelques heures plus tard, Doualem a été placé dans un centre de rétention en Seine-et-Marne, car il est toujours visé par un arrêté d'expulsion selon son avocat. L'influenceur âgé de 59 ans a été interpellé à Montpellier ce 4 janvier après avoir appelé à des actes violents sur TikTok. Sur l'une de ses vidéos, l'homme aux 138 000 abonnés appelait à la torture contre un opposant au régime actuel en Algérie, selon le préfet de l'Hérault. La vidéo a fait l'objet d'un signalement et le commissariat de Montpellier a été saisi d'une enquête pour provocation publique et directe et non suivie des faits à commettre un crime. L'homme avait ensuite été arrêté puis placé en centre de rétention dans l'attente de son expulsion. Quelques heures plus tôt ce jeudi, une influenceuse franco-algérienne a été placée en garde à vue pour menace de mort et provocation publique à la haine. Il s'agit de Sofia Benneman, une franco-algérienne âgée d'une cinquantaine d'années. Elle a notamment insulté lors d'un live en septembre une autre femme en lui lançant entre autres « J'espère que tu seras tué, j'espère qu'ils vont te tuer ». L'influenceur algérien doit سبيتونا كاع، سبيتونا كاع كاين لي فرونسي كاين لي زالجيريان، سبيتونا كاع. حتى الطريقة تاع المنهجية تاعكم غالطة، باسكو عندكم غير الحقد في قلبكم. فوالا هم بعتوك شو واش قالوا لك. Vous vous êtes trompé de pays mon cher. دير كبر رون بالرونبوان ودور بعيد. خوتي ها هذاك السي تجديد عمو يهدر. دوالام اللي حرض الشعب الجزائري باش يقتلني وحرض على المعارضين باش ينحلهم تفرطيهم. حكموه فرنسا وحطوه اكسبرسي اليوم. الجزائر عاود رداتو في طياره لفرنسا ما حبش تقبلو. ياك هذاك مجاهد علاه الجزائر ما تقبلوش؟ واللي كانوا يدافعوا عليه مستر كاراندايزر وصحابو زيدوا دافعوا على المجرم، زيدوا دافعوا عليه. الجزائر يا خينا الحركي، الجزائر ما حبش تقبلو وانا في الجزائر. خوتي هذاك انت راك في الجزائر وما راحش تزيد تخرج من الجزائر. رد بالك تقول راني نوجد في الدوسي باش ندير اللجوء وندير ما عندك واش دير، باسكو كيما هذاك موش مجاهد انت تاني ماكش مجاهد. نتوما كاع صحاب راكو تمشوا لبعضاكم، الزعماء القوميين ياه صحاب 19 مارس. انا نشبهكم براسك البلونيس. الا ما تعرفوش بلونيس شكون روحوا تقراو وسقسيو، ما ظنيتش تعرفوا بلونيس على كل حال. فرنسا واش عطينا لها. ها ما بغاتش تعرف هي الغلطة. عليك زعما كي يلحق المطار دار لايف ولا كي جا لا ديرنيير فوا باش نتفاهموا. باسكو جيت لا ديرنيير فوا كنت تحرض، جيت رحت عند الجماعة وكنت توجدوا فيهم وخليناك دخلت وخليناك خرجت عادي. Salut les amis, force à هذا vous tous, j'espère que tout le monde se porte là-haut. Bon, c'est le matin, je viens de me lever après 2 heures de sommeil. Pas de montage dans cette vidéo. Juste un petit coup de gueule les amis, parce que je tombe sur ça dès le matin. L'influenceur algérien Doualem, expulsé jeudi, a été renvoyé en France par les autorités algériennes. Mais les amis, j'ai envie de vous poser une question. Parce que là, c'est vraiment nous se foutre de notre gueule. Vous savez très bien qu'il allait être envoyé par l'Algérie. Vous savez très bien que l'Algérie n'allait pas l'accepter. Pour renvoyer quelqu'un dans son pays, il faut l'autorisation du tribunal et l'autorisation surtout de son pays respectif, là où vous devez l'expulser. Et là, bizarrement, quand il s'agit d'un Algérien, vu les polémiques qui tournent en ce moment, aussi bien dans vos chaînes publiques que sur les réseaux, vous saviez très bien que ça allait faire une énième polémique pour pouvoir encore cracher sur l'Algérie. Oui les amis. Alors les amis, on a notre cher et tendre Éric Ciotti. Avec des noms comme ça de mafieux, c'est en prison qu'il doit être le mec. Il nous dit la France ne peut pas accepter de se faire humilier ainsi par l'Algérie. La seule réponse, c'est la révocation immédiate des accords de 68 et de ne plus accueillir un seul Algérien en France. Ah, il est excellent. Surtout quand c'est de la merde qui sort de leur bouche. Oui,
encore une énième occasion de marcher sur l'Algérie, de rouler l'Algérie dans la boue. Oui, parce que vous le savez très bien, pour expulser quelqu'un, il faut l'autorisation du tribunal, l'autorisation du pays respectif, là où la personne doit être expulsée. Là, il n'en est rien. La France, juste après le tribunal, a décidé de l'expulser, tout en sachant, bien sûr, que le mec allait être renvoyé en France. Et là, pour encore parler de l'Algérie, alors que l'Algérie n'a rien fait à la France, juste à cause de Boualem Cussal, excusez-moi, Cussal. juste à cause de Boualem culotte sale, vous nous faites toute une polémique pour un soi-disant patriote de la France, un soi-disant français qui détient sa nationalité que depuis 6 mois, vous en 6 faites mois. un pataquès. Boualem sans ça a des problèmes avec l'Algérie, qui règle des problèmes avec l'Algérie, ça ne vous regarde pas. Est-ce que l'Algérie a fait tant de polémiques alors que ça fait 40 ans que vous avez dans les prisons françaises des Algériens pour des histoires politiques? On ne dit rien. Donc, que la France s'occupe de ce qui lui regarde et que l'Algérie fasse autant. Donc voilà comment faire une énième polémique en expulsant quelqu'un. Que la France s'occupe de la culotte de Jean-Michel. C'est le message que je voudrais passer moi. Bon, le seul argument que vous avez, c'est les accords de 68. وخرج مسيو البريزيدون تبون وقال لكم باللي لي زاكور هذوك ما سي ديباسي ما ناش نخدموا عليهم. ماشي كزافي دريونكور كيسقساوه غير كيما في سود راديو واش تقدروا ديروا لهم تما الاجراءات الاولانيين، قال لهم نحوا لهم لي 300,000 فيزا نقصوهم، واش يزيد يدير يشوف مع اسبانيا ويشوف مع الطليان باش يتفاهموا على كلمه واحده. خوتي بربي ان شاء الله، بربي ان شاء الله، بربي ان شاء الله الجزائر والرجال اللي هم واقفين معاها هما اللي راح يديروا لا ديستيتيسيون تاع لونيون اوروبيان. هذه يكونوا تما دايرينها في بالكم وسيبوا علامه. على بالك باللي ما يرجعوكش. انا تخاطرت على بريكي، تخاطرت عليك على بريكي مورا الطهاري، قلت لهم فرد وانت بريكي برك. قلت لهم لو كان يجيبوه نعطيكم ويقبلوه يدخل نعطيكم بريكي انا واحد الجماعه. هذا ما كان تسواو غير بريكي، باسكو كنتو توجدوا من 19 مارس نتوما توجدوا. حكيت لكم على بلونيس وعلى الجماعه. عاودوا قراو التاريخ. بورتو انا عندك 60 سنه نورمالمون تجيب خبر ولا ما بقاولكش بزاف، حاب تدي شي حاجه صغيره وتروح. اون توكا رانا نتبعوا في المستجدات، وهذاك بوعلام ما يدخل وتجعديت ما يخرج باش نتفاهموا وقعدوا تنبحوا تحوسوها. بقاو تنبحوا. حنا رانا قاضيين صوالحنا مع كاع العالم. يقول لك الجزائر راهيك ايزولي، حايبين بالسيف يديروها لنا في بالنا باللي رانا ايزولي بالسيف. احنا دابري واش رانا نشوف ايزولي من عندهم. حكى لهم سي عطاف على لي كوطا من 2005. عندك نقولوا طن تاع حديد فوق الطن تاع حديد تاكلو ولا ترميه ولا تخليه يتسدد، سي با لور بروبليم. فهمتوا يا ناس؟ وعلاه بلادنا ما حبش تطلع، ماشي ما حبيناش نطلعوا، ما خلوناش نطلعوا. سلامي للجميع، السلام عليكم.